Setik. Siapa sih? Bencong. Siapa sih? Siapa sih? Ini, hei gue. Siapa sih? Tapi lah kawonge. Ning kuping nemen. Ning kuping suarane. Krungu nih. Hei gue ya. Tapi ning kuping. Tapi tak lego kumburi laka. Ada. Yo halo guys, ini lanjutan video yang tadi. Sekarang kita lagi menuju arah pulang. Habis dari rumah temen ya, habis mabar makan bareng. Enggak ding, kita habis mabar Mobile Legend, nemenin orang mabar. Nyampe jam segini, nyampe pagi, gila. Pasar udah pada buka. Aduh, sekarang waktunya pulang, tidur, terus kerja lagi. Aduh, wih, lampunya nggak terang anjir, jelek banget. Ora bakal ono sing ganteni kowe. Gila dinginnya. Oh, Setik. Siapa sih? Bencong. Siapa sih? Siapa sih? Ini, hei gue. Siapa sih? Tapi lah kawonge. Ning kuping nemen. Ning kuping suarane. Krungu nih. Hei gue ya. Tapi ning kuping. Tapi tak lego kumburi laka. Arepe. Siapa sih ah? Mas Gun ana sing gembuyu pertamane. Sampean gembuyu sih. Taneng melu gembuyu, tak kira mantul. Kowe mikir he apa bencong? Bencong apa udah sih? Lah kawonge tapi mung suara tok. Suaranya jelas nemen loh. Ini jam 1 ki ya. Tak ning kuping nemen suarane. Aku kan ngelinguk ya, memburi lah kawong. Iya nek ngelirik memburi lah kawong, tapi ana sing ngundang. Medeni ya. Ya malam Jumat paning. Sabar nemen. Malam Jumat uji nyali. Gawe bencongnya ana ya. Gawe bencongnya ana wujude ya. Lah apa-apa. Kentir. Men. Malam Jumat. Iya malam Jumat. Ya, waalaikumsalam. Gila. Ana sing ngundang tapi lah kawujud ya coy. Angel lemen ki ya. Malam Jumat.
Dikirain banci jebule lah kawujude malahan. Dilingak-linguk lah kawujude. Aduh, medeni, medeni, medeni. Ujinya kali ini jam 1. Rame ya, rame. Jajan as rame kayak. Rame ora. Ah, nyampe ngising kanas 10 tok. Balik bae wis. Bungi. Oh. Ih, branding cuk. Pegel. Oh, gila. Perjalanannya ngantuk banget, coy. Ini berasa dari Bandung ke Tegal. Reading seharian. Aduh. Mampus gua. Oke, gua sudahi aja videonya nyampe di sini. See you. Bye bye. Oh. Yang balik ya. Yuk.